Tomanin kone jara dongili jara tomanin kone dongili jara kujugu dongili jara kera bere brafutala da voilà général Chico sabele bile dumamba bate kangar dakano même fo video manu he ambe kankele na ante kankele na ne Chico nte ala dili mo shika bonena parce que ñofo ni fen bora na bora réseaux sociaux kan ñogon jabi ni ñogon burujawla na ya ke duguma kele o ba ke fadenya di o ba ke fadenya bo fadenya kele o teneni mo ci jin kono nere bulu hakil na kele de be han kanko kele de be han ne be karsa fe ete karsa fe ite karsa fe ne be karsa fe o kele dro ne be han mais fadenya ina fo fadenya jugu ame ñogon don o kele te ani ñogon ce donc nete ala deli video mani shika bonela surtout Mali Kasoko nete nisondiya hali ni ini ne mandi jiyan kono kabi ala yida ini ne ma deli ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn fa ni an ka ɲɔgɔn ba neni mais ni ne y'a mɛn k'i taara Mali la i bɛ taa kaso la c'est un peu bizarre à supporter mandi parce que an bɛɛ bɛ Mali kaso don hali ka san 10 kɛ Faransi kaso la ka fisa ni Mali kaso kalo kelen kele Mali la tiɲɛ tɛ yen quoi n tɛ bi dɔn kunu tiɲɛ tɛ yen dɛ parce que ni ni fɛntigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la i fa ni ba wele k'a f'u ye k'i siyɔrɔ changera dɛ parce que i bɛ taa wu la o ye diyagoya de o ye Mali ye o ye Mali tagabolo ye quoi o y'an tagabolo kɔrɔ ye mais bi changement caman nana don ko in na n bɛ fɛ ka jumɛn de fɔ tout à l'heure an ye information sɔrɔ comme quoi que Fanta Cissé a interpellera commissariat 5e arrondissement mɔgɔw bolo apparemment a ma déféré fɔlɔ an tɛ ala deli u ka déféré an tɛ ala deli o la an tɛ ala deli a yɛrɛ ka hali kaso yɛrɛ fɛn min ye kaso ye diɲɛ kɔnɔ a kana don parce que muso do kelen denbatigi do denw b'a bolo nka n bɛ min fɔ video manu bɛɛ lajɛlen ɲɛna i kɛra i ne bɛ parti kelen ne tɛ parti kelen na n'aw ma ɲa k'aw taara Mali la soyez discret kelen n'i b'a dɔn plainte hali kelen b'i kɔfɛ kuma tɛ 2 ma ka taa se 3 ma hali ka téléphone a abandonné mɔgɔ tɛ dogo Mali la dɛ n b'o min fɔ aw ɲɛna procureur minnu bɛ yen billahi u b'aw ka localité dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan wallahi billahi c'est à dire don dɔ de bɛ kɛ dɔrɔn ala t'u ɲɛsin ma u ka fiɲɛ tɛ girin ka da i kan n bɛ ka min fɔ aw ye ne de b'a dɔn ne bɔra Afrique il y a pas 2 mois ne de Chico b'a fɔ aw ye ne ma jigin Bamako aéroport la dɛ ne jigira jamana wɛrɛ de ka don Mali la mais ne ye n kale aw ye ne donna Bamako don min na ne ye frontière dépassé don min na yɔrɔnin min na même pas 30 minutes a bɛ ni masa arahamani cɛ ne welela k'a fɔ ko ne bɛ Mali la n ye n kale ala la o y'a sɔrɔ n'a bɔra n furumuso la diɲɛ jɔn si t'a kalama hali n yɛrɛ bangebaaw t'a kalama ko n sera Mali la billahi tallahi ne sera Bamako tɛ dɛ n ye frontière dépassé don min na n donna dugu min fɛ n tɛna o fɔ parce que prochaine fois ni n kɛra taafɛn yen fɛ a bɛ gɛlɛya ma quoi mais k'a fɔ aw ɲɛna ne bɛ frontière tigɛ ani ne ka wele dɔ de ye mobile personnel ta ka taa ne ɲini fo n jigira jamana min kɔnɔ ka don ne Bamako Mali kɔnɔ ma tɛmɛ Bamako fɛ fɔlɔ parce que moi j'ai fait presque 5 jours n ma don Bamako n taara dugu dɔ la ka sɔrɔ ma se Bamako n ye 5 jours kɛ yen mais ne ye frontière tigɛ dɔrɔn ne welela ko Chico k'i bɛ Mali la ne ko n ko cogo di tigi ye cɛlamɔgɔ ye n ko kɔrɔ n ko cogo di a ko k'i bɛ Mali la o tɛ Mali la n ye nkalon tigɛ a n ko ayi n ma nkalon tigɛ a ko bon i kɔlɔsi bon o tigi tun bɛ se ka ne nɔ minɛ o dugunin bɛɛ la k'a fɔ bon Chico ye frontière tigɛ sisan a y'a lajɔ
a se b'a ye wa a droit b'a bolo. Ne kunkolo firifiri ngo mɔgɔ dogolen tɛ billahi ne de bɛ k'a fɔ aw ye n'aw bɛ taa Mali la a y'aw yɛrɛ minɛ dɛ a ye dogo tɛ fugariya ye i b'i miiri fɛn dɔ de la k'i dogo français an bɛɛ bɛ yala de tête couverte an bɛ taa yɔrɔ min ka d'an ye plainte bɛ don hali n'u y'an wele an bɛ taa expliquer sariya bɛ tigɛ jotigi jo jalakitigi jalaki bɔ karisa i kana se karisa ka da la bilen karisa i kana karisa tɔgɔ sama ka bɔ i da la bilen ni min ye o loi o sariya tigɛra cogo min na ni min y'a violer o tigi bɛ taa kaso la yangaw bɛ ten u b'i bila avec sursis ne taara garde à vue la ne b'o to min fɔra ne ɲɛna ne b'o dɔn a fɔra ɲɛna karisa hari ni karisa tɔgɔ kɛra 100 n'i y'a bɔgɔti ka b'i da la don min na n'a ye plainte tigɛ kama i bɛ don o la wa ni yɛrɛ y'i tɔgɔ mɛn a da fana na aw ka dossier a enregistré len don yan kana taa commissariat wɛrɛ la nin commissariat kelen in na an b'a wele an b'a ɲininka aw bɔra yan ni dalilu min ye mun y'a aw se ɲɔgɔn ma tuguni donc kiiri bɛ tigɛ ten o la justice tɛ clémence d'aw fila si kan mais Mali la o tɛ yen dɛ Mali la o tɛ yen o de la n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna i kɛra vidéoman ye o a kɛra mɔgɔ dɔ de la k'a f'i ɲɛna ko karisa n ye plainte tigɛ kama k'a sara i la n'i t'a kalama o bɛ faamuya mais k'a bɔ a kalama i ma ɲa k'i taara Mali la a kɛ Ala ni kira kama kana k'i yɛrɛ kama dɛ ni denw b'i bolo i b'i denw lajɛ ni fa ni ba b'i la i b'i fa ni ba lajɛ i dogo dɔɔni o t'i ka fugariya ye n'o m'i kɛ mɔgɔ ye o t'i bɔ mɔgɔya la i dogo dɔɔni kana yɛrɛ afficher yɔrɔ bɛɛ a man ɲi kana yɛrɛ afficher Abibu Cam bɛ minɛ don min na o y'a sɔrɔ Abibu tile kelen kabi Ala ye ne da ne ma Abibu Cam kanu ne tɛ Abibu Cam kanu fo ka diɲɛ wuli mais a minɛna don min na au fond de moi a digira n na munna a digira n na parce que pour moi an bɛ idéologie ko kɛlɛ de la mais fadenya kɛlɛ tɛ n tɛna Ala deli a ka kaso sɔrɔ quoi a ka kaso sɔrɔ o man di ne ye munna parce que hakilina kɛlɛ don i b'a dɔn hali i kɛlɛkɛɲɔgɔn i ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ bɛn diɲɛ kɔnɔ n'a taara kaso la i b'a kalama k'i bɛ annuyer la parce que question fɔlɔ min i b'a poser yɛrɛ kun yɛrɛ fɔlɔ e ni jɔn de bɛna kɛlɛ mɔgɔ jɔn n'i ka adversaire bɛ taara kaso la i kelen bɛ to dɛ an tɛ Ala deli o la ne y'o de fɔ Facebook sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛni an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ da ɲɔgɔn kan mais n'a sera kaso taga yɔrɔ ma n'a sera saya yɔrɔ ma n'a sera bana yɔrɔ ma limitinin dɔ bɛ yen an bɛ an jɔ yen an bɛ limite dɔn an ka kɛlɛ kɛ an ka ɲɔgɔn buruja an ka kɛlɛ kɛ idéologie nɔfɛ an ka kɛlɛ kɛ Maliko la e ko k'e sɔnna ne ko ma sɔn an k'o kɛlɛ kɛ ni fa nɛni ba nɛni bɔra la an ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba nɛni sini n'a ye ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ la ɲɔgɔn bugɔ yɛrɛ ka bɔ a la hali bolokuru fili kabi Ala ye ne da ne ni mɔgɔ man jɔ jamana in kɔnɔ video ko la ko n bɛ bolokuru fili parce que o temps tɛ ne yɛrɛ bolo non o tɛ ne yɛrɛ bolo o tɛ charge ka baara ye quoi mɔgɔ min t'es mature dans la tête i t'i jɔ bolokuru non olu tɛ kɛ fo ni dɔ bin'i kan sinon ka taa ne tɛ yala ka mɔgɔ ɲini kɛlɛ la a fanga tɛ n na a kunkolo tɛ n na a hakilila tɛ n na a temps yɛrɛ tɛ n bolo tellement faamuya n'a sera bana yɔrɔ ma n'a sera saya yɔrɔ ma n'a sera kasoladon yɔrɔ ma n'o ye degun ye an ka lajɔ ye an ka lajɔ ye an kana ɲini ka ɲɔgɔn latiɲɛ an kana ɲini ka problème lase ɲɔgɔn ma bangebaaw bɛ bɛɛ bolo denw bɛ bɛɛ bolo an kana ɲɔgɔn latiɲɛ n'i ye cɛ dɔ datugu kaso la i b'i miiri a muso n'a denw bɛ balo cogo di n'i ye muso dɔ datugu i b'i miiri a denw bɛ kɛ cogo di hadamadenya ye hakili ye maaya ye hakili de ni hakili ye hadamadenw jɛ dɔrɔn o y'an kelen baga ye parce que Ala ye baganw da ye hadamadenw da différence kelen b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye hakili de ne man jugu au fond de moi. Je suis méchant quand je fais mes vidéos. Je suis méchant quand j'agresse dans les vidéos. Mais je ne suis pas méchant au fond de moi. Ma personnalité est bien. Je ne sais pas. Vous comprenez? Je suis à la délit. Parce que je suis Facebook sans fait. Je suis la Facebook sans fait. Voilà. Je suis là. Je suis la Facebook sans fait. Je suis adversaire de Bénin là. En tant qu'adversaire. Mais na sera yoro de la yoro mi ne ba don fangat na kila kan kelemble ne ben limite don parce que on n'attaque pas un ennemi lorsqu'il est faible. Ne ben limite do kele la. Donc kangarda kando la dilikando. Na umanya Abibu flene depuis Abibu menena katara malla amenena kaka abla manda de dépôt là ne sera na mona parce que déjà
abibu na jogo kolo no de me fanani banani o kunta ka ci no sera ga mina yaro minu me an ci ba don da fa don da on ta konte na minu na don wodo nimba cha ma foita o DPC ame santanke ame santanga kula de tera ma famia bon mo mi kana blay kuna ko way peut-être nta kala mani do plainte tigen kama imana ke video mani i kera lada mulenyo i kera marabali kera sugu do ka plainte bi kunkoro iba kala ma wita kala ma do ta bi kunkoro donc faut réaliser avant d'agir imana ke video mani une fois que on y video tant que Facebook ça fait billahi do ka plainte bi kunkoro parce que ali do be ni ko duma ko bonjour ate be mo be plainte tigen kama wa blay kuna imana jigi malla hali ni tara kana da ta do nyina wo kono ta do projet din kono ki da mali kono billahi do bi roira namaki sigi nyogo ya biki abebo ika fami kono depuis do mina nyaay ko fanta be malla nyaga video yi nyaga photo yi insirana parce que muna mba don ateta ka furugu da ikumi koloshi sois discrète ça t'enlèvera rien tamala ya vakashi ke inye day fani bagan inye day denmu kan ika segi discrétion kono ni sera un vidéo teta ka danke Facebook et réseaux sociaux abe biga vidéo ke nyara sa de kadi tara sa ta vigilani ta uka studio kono ago photo ta ni sera franchi photo na ba yene ka page ka ko me Afrique nya betan segile yane nya bla est-ce que on ne nato ne segito kana français o yene ka vidéo yi ati amane ka vidéo yi ne ma vidéo ke ka yira ka fon segira ne segito ne moke parce que pour moi c'est pas nécessaire doni mina ne be boka nga vidéo ke ka fon me malla o duguje flana de ne ka segi français wa zero vagashi bana je n'ai plus rien à perdre parce que mba do me niveau mina hali ni wula kube ne arrêté ou be taminke investigation kané localiser ou ba soro ne jamana bla quoi est-ce que obiga famia tant que ne be segui ne ka segli to 3 jours 2 jours comme ça ne nga direct ke nga fait ke nya beke ka ban na fait fo nyo be fo parce que wa soro me ka bo territoire kan mais pas au moment que ne atterrira ne ka vakashi bané ne a affiché faut être malin il faut être malin dien kono kana jama mbegila me kana lula je kana nya lula bon ni problème yi soro de ibe hada ma deundon jonde kan jonde man ini dobe nyogon fani nyogon baneni mais ni problème bi dala domina wodi ga moy ne dobe dongo dobe ta itlokoro kuma dmani fiye me billahi tika moy ni iba fiki ka moy mondo problème kono ne do là on va voir maintenant nous problème yi soro on verra qui est qui ibiga ami trier ibiga ibalma trier yandi ni problème yi soro domina koni moteyu ngotena ke billahi ne de ba fola parce que mba don nya de la ka do vécu ande ala deli akake jugumay ante ala deli ni ko ngata roja ne ga ala deli toyi nga même mi fier la prochaine fois soit discrète ni tari nya da denu kan ide wulaje ibangi ba wulaje mais vidéo inte taka danke ibi segi be na français ibi ka vidéo ke tranquille ibi ta malla ka segi mo wayre ta do kibe malla fo ni segira kuma mina mo wa bla wona wa e karsa na malla de na wa sore segira bulo te sega isorobli date segi isorobli fo te segi isorobli ibi ka vidéo ke tranquillement tranquille mo ti déranger te mo déranger mais kana ke kito mal de la attention parce que malikura imbe chogo mina bi artiste ou te toyi vidéo manon te toyi journaliste ou te toyi bi malikura imbe chogo mina hali ni nyamuno tege dola nama ba tege mayne karabe nyona de wadun fen fitinité cheni to sangare ma kangar dabbe yan ka tala de video mani shiga ka tala de ma shiga ta bamako kaso bumbala ala deli kanala deli gasene kabi wo cheni ma fo ne yak mume kaso bumbay leni no kumena matam fasola ntaram fasola wa 6 ans à 10 ans encore à 10 ans faut 100 ans au tene chien yemble 100 ans on va sur peut-être à la changement ok si vous avez bora vidéo mané okumu kono
Mais il y a vidéo manable mais ça produit mu kan ke chacho e ka soro ka tan fasola ka wa shigo min do fini do o bi o chele parce que binere be ka sera hali nyere ba kunye imana bo jero e shigo malembe yeli gere mana tajjan ro malembi don malembi don donc ala ka jisuma ka furai ala ka jisuma ka furai kanyuma de be awda mali kono ani mali ko kan an wani hali sisan ko min nyibala mogo be ka video tige kan an photo bla ne photo be bla dani photo be bla idrisi photo be bla momo photo be bla ko amara bacili bura ka fo ko sogel ko ka an wana deme ko war ko kuma temina ni sogel che war ko kuma temina ni sogel che rom na ni sogel ma fo an ye kanga ademe ni dabla sogel bo fo amara de ka che awma alors que amara dungunde intermédiaire ni sogel che wala de mais en même temps olu mo kelo metla ka boko amara bura ka endignou de to tan ka idrisi drone to fo ko aw mo minnu be ka kuma kan to ma fo ko me ko aw bokun ne ko me aw yere be ko fo en même temps amara be ka kuma min ke aw kan aw de aw photo tige ka akule amara kerefe ko amara ko kan na sogel deme o ne ko ngante ka sogel deme o me ka mali deme sogel be mali kono abe transition premier ministre la na yo bla hali chini wallahi sogel be ka côté gauche fait ma côté gauche fait on me fait oui la reçu de la transition sinon te sogel personne ko de on te sogel personne ko on te assume personne ko on be transition de ko tout complet on be malikura de ko ni sogel démissionné na bi 600 a beni fani mba chata to me onda mo shita soutenir ka to M5 la ama soutenir kabi ala yene danga sigi ka kuma sogel ka akera na le ka premier ministre de ni sogel bora hukumu kono wallahi ante nyoko inshallah mais tant qu'il y avait transition premier ministre là avec un nyuma yake avec un wale acte nyuma on posé on ba to fo on ba wale nyuma do wo mo mana fo ka be sogel nini on bo tigi nini amara sete ola sogel yere sete ola o jagwa de yaro abe foko nande me kanga kele ko chinya me iboy nga dloki fara nga nyere faga ko ma fo me on taye de boy anga nyere faga ne ko nte mawere ta do ne ta o yede ni ne ko me i de me mo te se ga i ne balika mo de me o ne ka droit de parce que ne ka droit mani ko nous sommes tous égaux en droit et en devoir o mali ko de anga devoir e jumandi police kelenga devoir te ka foko ka jamana de portage o te police kelenga devoir yede o mali dembe ka devoir di anga janga jamana jo o te ministre damaka devoir o te député ka devoir yede o mali dembe ka devoir di donc ne ka devoir do e ka faram faso jamaka nga faso jo terima famia no sogel te fe mali do nga deme sogel ka démissionner aka segi M5 nyemo wala mo shite ta deme mais tant qu'il y avait mali courant nyemo wala wala on va deme on va défendre on va deme au camp wa ame transition bede deme sogel te de no fante sogel personne ko on te assume personne ko on met transition de ko Johnny amara ere ni kuma info même ko shima amara ere ko ni ya fo ere dron mais faut pas fouiller ne ko ni ma fo ni mo ko wala ne shugotna mushiki ko be mo ko jabi ni kuma la ne ta mo jabi nare ne kan min ne bo ke ne kan min fo ne bo fo parce que ne faso do et te se ga ne bo ala ne te se ki bo ala afara bana un point c'est tout donc général Chigo musique bekala fantasy ame ala deli ala ga jisma ka furai mais même mi fie mbalon muso ni manya kitara malila soit discrète ça te coûte rien tari fani balaji ulaje ka segi vi ali shenware ni ko imbana ni tara shenware ka video ni ika vacation ke ka segi kana ne tara ne nanao parce que j'étais discret ni tara kana mando maka wole ka fombe malla mamu wole nanga nyoye mamu wole ngombe ne be malla atene ne mo chewo tara fani mbade laje ka tanga fami ulaje y a pas de problème ni no lo nyoye ndoro un point c'est tout meta mo video ke ngate ta video ko lugo procureur minum be sisan o te tlongeke ko anye sanguro vla de kameka gorte ken ya kele ya procureur shima wuli kan de me kan gorte ken minako ku datugo kasula minum fle ne kan na kalo woro dron hali sadiri kanake gorte ken ere ali ni to yera gorte ken nga baro la ibe mine be datugo kasula hali ni to yera la kono te uye muso mi mineta iya sek
ne video damado ke yashe gamme yashe ki ntlekele ne ma deliga me ko gorjegen do kabe gorjegen la galun dara la akorofra ka fuka be gorjegen ya kono prevuta la de me o minena kata garda villa na kumate e mo mi ngoko e che kebe musokulu shido akorobo communicati la klongete insizane ni ya korobo abeni fani mate bi boke palangono alhamdulillah abarka alaye abarka kirai awye kele minge bi jaja dambe no kungo dambe mali dambe bana malla ngo gorjige ni yabe nyinga sangoro ta malla ja dambe mabba dambe sangoro ta bawde kumana billahi nere kungo ngam dambe chena nere kungo ngo cheni chega nyogon furu muso ni muso ka nyogon furu anga mali bakono ngo oye mali dambe bine jaja nere kumbe dalu vide akele donne abandonne kumase wallahi abandonne kumase koy wallahi alnadana ka aw ko ka te fega gorjegen ya kuma me en société ministre kuma min fo il était procureur kuma min fo il était très clair hein che ibushi question posé journaliste che kun ako ko est ce que mali saria do ya yira ka fo ko gorjegen ya ko interdit no ko na kera ku ko ngata kasola ako ko anga mali saria che procureur jabili minga ko anga mali saria fle na ya taka chongo kerefe anga ta hada madenya saria la anga ta horonya tabulula anga ta ndambe tabulula anga ta damonson tlela anga ta biton tlela anga ta bakarjan tlela ay ibu sinyina ko chene cheka nga nyogon fura ibu ko ay ko muso ga nga nyogon fura ibu ko ay o ko muna manganga ke ibu ko saramate ko ni ko saramate ni ko sarantange ni nana mi datugu ibeta bo sarandange palan sarandangono billahi min kama ne bisega ne ba wallahi alnaw yene black sola benin fani mbache ne ba kanu foga jiyan wuli gorjege ni kwawte gorjege ni yafe ko ni mawma to yira gorjege ni yakumala kawba datugu kasola barka ala yede naw kunna na jona aw borani dalu dama minye kamo dama min denosi u bala do min na video la tlegan très fait cheba koro flaw be ka nyogon ko fela ta billahi ne a video bla maliyam do yene fani mbane ko ne mo lebuladi ay cheba koro mena ya artisi akan tamani fola ka abe ka nyina ko fela la billahi fa be nyina ka fono kamale ngoro be ka kamale ngoro nyoko ka biri ka shori ka biri nyangono billahi biri ka shori pour que maro ko aw mena ko fe o maro ko aw mena ka soro aw mana fanga inati ha nga ala be koko ke ko bena ke kuma do billahi nga maro nyina ma chama meta ka sola de parce que ma fi nyina programme ni ma nyakibe gorjigenu nyini ube ar millier de kono artiste millier ibi nyada ibi hakli sigi ibi nyasigi kuma be inya fili sumu no garan sumu ni asu atete kule sumu minu be sigi bamako inya fili o sumu kenan nunka billahi adongela ni chama be abe gorjigeni adongeli dala chama be ni artiste muso maye kuma be gorjigenu de beta micro ta e ka sumu garo la ka kuma wallahi ya yedi ni be fe ku mine ni be fe nangu yeyero fiede u yemango u yeyero mancha ube yekena minunga nanga kene fi wa boati bubolo bamako metlaka wallahi mena Suleiman wule bamako Suleiman Sidibe abu boati chama yera don wati dola yere Suleiman nunu wula ko fo na teke jadi na ni nute bamako yele makake nord de ko gorjege ni chale nu ko quartier la nte kolokolo ede ubeke sumukena ude kan sumukena ni ya mogo ya jakala fifa ya dona bi gorjege ni do kamale ngoro ki ba senema kamale ngoro ki ba jagoma kamale ngoro ki ba warinyima kamale ngoro ki ba logochima kati take musobakoro nofe sarantando e jakala fifa ya do chebakoro dabalo kabo jeli muso nofe dona chebakoro wote gorjege ne we mundi kamale ngoro samva dugufa de minga ke dendo fai minga ke dondo dutigi wode be musobakoro nofe yoli la kale dongelai kale dongelai eni ala jano te gorjigana o mundi kanu toyne procureur na yu toy wallahi ala be jiga awla c'est-à-dire ni gara juger ni gara procureur ala c'est-à-dire ala e khalifa do de kima khalifa mi luti wude dune ni mali tachena bi procureur aw no bala de donc aw kana tolérer few jembe comme aw yero ko kawte réseaux sociaux kuma la main vraiment ça c'est fini mais akanu toyde ne koni ne be na dossier balancer de jena wa gorjigana arrangir le membulu mba bebla fe mali kono fonu ye mali blade ayta nga dafe dugun sous région ayta vie kono te mali kono surtout bamako billahi nanyi ke bara na mida tugo wa programme ndafi ne
Kayi gorjegani mbe kayi a beni fani mbacha ate mali dugusila ngo gorjegani mbe kayi ba jabate ate mali dugusila kayi ba jabate gorjegani ngacha ne kayi ba jabate gorjegani gorjegani unte yinika almamu kele ku place mine bi gorjegani yinika almamu wa ke fengele mula monsieur le procureur la mede nous tara sumo ga sumo ga rola ube fu ko mo ga kenede mine ka ku tay ka kena kuntiya mine ko ni gorjegani ni jen jonshi te se ka donke kene kelenga monsieur le procureur nu gorjegani tariga sumu keneka na tariga demuni keneka na tariga jamako keneka furusiri keneka abe kena kuntiya de mine ila gorjegani umeteni wani ni ala yi ci gata keme fla keme nan di gorjegani ma ube fana ni banen daika isina muso nyana ala de ba do ne procureur wa bi gorjegani malo ka dogo malo bale da yutai kanu to ine ambi nofe wallahi ambi nofe ni mako bu ko vocalu de la u ka enregistrement wallahi amba be balancer halu ka video amba be balancer rezo susuka nega ordinateur billahi fale no gorjegani nga video nuka kuma kaunde la abeni mahamadou che mbu bedo wa yeba ni histoire mi fole la ye chamambe u to ma fo parce que ko minani dabole ni stopper mais mena dossier to dima beni ala ni kira che me dossier to dima dossier to bebo u ka chane mo nani mi fle ni bolo olu ta da ende dowre u bey minun to ma fo ala folo olu bey ne vogali ni ngacha kaja kanu toy gorjegani yakoni ni be gorjegani kele billahi ne shugo iga element folo ni ko kibe kita gorjegani de toléré a beni fani mbache ni ye jama wole ne be ke aran folo la ne be kika misire aran folo kono billahi ma fo ngoni ne bêtise minge ko pardonner de kanane ka bêtise pardonner de mais gorjegani yakoni ne bi de me ko kele billahi ne be ke aran folo la ne bi ke aran folo la ni kamala ngora flaka nyogo nyini ni e ko e bode kele muso bakora flaka nyogo nyini na kunte mena ninga billahi wa furu kuma legaliser mali kono ngo kilniku bebu bolo bamako monsieur le procureur e mena imana kilniku bu bolo uga kilniki be falaje wa mo mi nya kilniki directeur e metla ka to jima uka cha ko boitu be atete bugula bijou be ali shini bijuna ka klande bolu bolu a beni ala je dasa gini dasa o ide kabara ida yele gini dasa ai ginu be bamako a beni fani mbacho olu be poaminta hali solo nti segata gini dasa olu de be malai ke nunu ye nyogo soro gola beni fani mbacho obitata procureur kana tlonga gani ni ndose yare ni ko bade ibolo billahi malien beka bayla me ala be son ila ni koina malien beka bayla manga shukoro bi féliciter ni koina wallahi ni sara ni serenga beni fani mbacho ishunyuma ne beta lahara billahi me hommage ki sansa kana tolere de ni a tolere wallahi ni a tolere billahi ala be jigila billahi shukoro be jigila kana gorjeganu toyi an faso utese ka an faso yelema ka ke al-qaida ya molo faso yintese ka al-qaida ka jamana ke cheni chete donga bo nyogona muso ni chete donga bo nyogona muso bakoro doki ba muso che furuma ndengolo makaka ki kata puata imono kamana ngoro jole bi kale ala la kale de che ko toyo muso yi kamana ngoro ka muso ya mine muso ula muso ka musoro siri muso ka kale da ka ursa levuru ke ka putru muguni unda ka kerma levuru ke ka toilette ke ka suntien do chebakoro ni suntien chebakoro ni suntien chebakoro ni lanti ko lanti wo lanti ni nta don be min da nyekse ka lanti chebakoro ni fosili chebakoro ni ursa levuru chebakoro ni suntien eni ala je kamale ngoro ka suntien siri kamale ngoro ka suntien siri bo fa juma ne banga jamana na bo fan juma ko way nanga me kuma franchi nunu a légaliser no lu tara kando franchi a légaliser no lu tara kando yana kan légaliser lu kuma nyon yana kan légaliser franchi nunu lu kuma nyen kele différence de couleur bi ni olu che fla olu ko lu tashi la olu dala no mino lu tugulo no de ko mais effet ka afrika légaliser no franchi nunu na ko way ka ngo ka be jamana la se ko fe mais légaliser no tobu fe mais pour que tobu tale no ka franchi tout kabe ala je da de la ka franchi tale ka tobu tout aw nyere masanfela soro ere aw yiri bulu ni mimbe aw mbulu aw kafiru beno o bulu tiga mbulu kan filijila ko franchi nunu tale no nyefe doka korobo malla wa ko ka kangar dawi ko chebakoro ko nu yesu mu goro la banjambla ya dona pita pia dona
n'u y'i minɛ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ n'i y'a sarantan dɔn kɛ i bɛ taa sarantan bɔn kɛ sarantan siyo kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɛmɔgɔdenya ye lajɛ kamalenkɔrɔ ka musoya minɛ musobakɔrɔw la o bi nin ko in na musow yɛrɛ de bɛ tila ka cautionner u bolo musow yɛrɛ de bɛ tila ka tan d'u ma ko n terimuso e ni ala cɛ aw ka sigida bɛɛ la e ma muso wɛrɛ sɔrɔ ka k'i teri ye fo gɔrɔjɛgɛni ko n terimuso cɛbakɔrɔ bɛ se ka kɛ muso ye cogo di n'a fɔra ko mali muso yɛrɛ ka ca ni mali muso gana yɛrɛ bɛ ɲini ka ca ni burkina population ye mais cɛ gana tɔni min bɛ yen k'olu yɛlɛmana ko ka kɛ gɔrɔjɛgɛni ye aw bɛ furu cogo di ɲɛmɔgɔden ni mun ko sugu di fɔlɔ yɛrɛ ma ye wala hali ɲɛmɔgɔden ka ngolo ka ca jamana kɔnɔ ka fisa ni gɔrɔjɛgɛni ka ca jamana kɔnɔ i m'a ye mali yɛrɛ la sa i tɛ ɲɛmɔgɔden bilen ɲɛmɔgɔden wolo dɔgɔyara parce que a bɛɛ kɛra gini ye ɲɛmɔgɔden wolo dɔgɔyara parce que minnu kan ka ɲɛmɔgɔden kɔnɔ da musomanninw na olu bɛɛ kɛra pede ye ɲɛmɔgɔdenw bɛ wolo cogo di hali n'a ye ɲɛmɔgɔdenw wolo au moins olu bɛ kɛ sɔrɔsiw ye mais gɔrɔjɛgɛni bɛ kɛ jɔn jamana jumɛn ka sɔrɔsi jɔn b'a dɔn ko karisa gɔrɔjɛgɛni ye mɔgɔ min yɛrɛ ka wolo sɛbɛn ka yɛrɛ a cɛya dɔn a musoya dɔn a mɔgɔ si t'o dɔn jɔn bɛ taa ka marifa d'o ma i bɛ se ka marifa di gɔrɔjɛgɛniw ma cogo di k'olu bila ka taa nɔrɔ la o kɔrɔ tɛ ko an ka mali bila garanti la ɲɛmɔgɔden kɔnɔ tɛ da Bamakɔ bilen fɔlɔ Bamakɔ kɔnɔ a bɛɛ ni fa ni ba cɛ quartier kɔnɔ dibikurunw na i tɛmɛtɔ i tun bɛ musomaninw kule kan mɛn dibi la a ye n kisɛ bila n kisɛ bila lamini kisɛ bila i tun b'a mɛn kuma bɛɛ ko sa kɛra musomanin dɔ la quartier dɔ la sisan i t'a mɛn ko sa kɛra i t'a mɛn ko dɔ ye ɲɛmɔgɔden kɔnɔ ta i bɛ su bɛ ba ka yala Bamakɔ bila i tɛ musomanin kule kan mɛn cɛbakɔrɔw de bɛ kule wo kɔnɔ musomaninw sisalama k'a fɔ ko nin sɔrɔla so nin ma sɔrɔ so o yɛrɛ ta ye furu yɛrɛ la bilen muso tɛ ɲininka bilen yɛrɛ n'a bɛ so ou n'a tɛ so somɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲininka o la bilen parce que u muso damaw bɛ ɲɔgɔn musoya ta u bɛ ɲɔgɔn dévierger muso e ni fa ni ba cɛ la virginité on la perd qu'une seule fois n'a fɔra ko musobakɔrɔ de ye tata ko virginité bɛ sɔrɔ siɲɛ kelen de o virginité i n'o mana taa i cɛla la ni cɛ de y'o sɔrɔ cɛlabon kɔnɔ k'o ye fierté de e ma i ka famille ma i fa ma i ba ma aw ka kabila bɛɛ ma aw bɔsi bɛɛ ma fo ka taa bila don min na sa e bɛ sa walahi i cɛlakaw b'i bonya n'o image ye mais k'a fɔ ko musobakɔrɔ dɔ de taara e ta ta e ka virginité musobakɔrɔ dɔ de y'o ta i m'a dɔn k'e kɛra faden sago ye a y'o lajɛ sisan musomanin a bɛɛ ni fa ni ba cɛ ɲɛmɔgɔden kɔnɔ tɛ wolo bilen i m'a ye orphelinat bɛ vidélen don ɲɛmɔgɔden kɔnɔ tɛ wolo fɔlɔ i tun bɛ ɲɛmɔgɔden wolo f'i fa b'a fɔ ko i ka ɲɛmɔgɔden ka taa ka bɔ n ka so nka bi i bɛ se ka du yala du 10 i tɛ ɲɛmɔgɔden parce que a musomanin bɛɛ kɛlen lesbienne wa a bɛɛ bɛ pilili kunu bɛ ɲini k'a bɛɛ nugu tigɛ a kɔnɔ cɛbakɔrɔ yɛrɛ o tɛ kɔni i b'a fɔ ko kɔgɔ yɛrɛ tɛ du mali la bilen a kamalenkɔrɔ fagolen tilancɛ bɛɛ kɛra gɔrɔjɛgɛni ye a bɛɛ bɛ ɲini a kɔfɛla la jamana jumɛn bɛ to hali n'an taara i m'a ye dès ka taa 2017 la ka na bila 2021 na 2017 mali tun ye 18 millions d'habitants de mais 2020 an bɛna 2020 na ko mali 21 millions d'habitants mais a ye ɲininkali kɛ ko 2021 ni yanni 2022 cɛ walahi hali mali tɛ hali 10 000 habitants tɛ fara mali kan parce que ɲɛmɔgɔden wolo dɔgɔyara hali muso furulenw yɛrɛ tɛ ka muso furulenw yɛrɛ bɛ ka don a giniya la kuma tɛ ka se a musoganaw ma kamalenkɔrɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲini musobakɔrɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲini taa ɲɛ bɛ bɔ nin jamana in na dɔ bɛ fara mali population ka san juma dɔ bɛ fara an ka san juma o procureur dɔ ka na k'ale b'o o kɛwale jugu kɛlɛ n'a ko o kana i bisimila an b'i kɔ dɛ ni ala cɛ an b'i kɔ nka ne bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka fɛɛrɛ i ka baara ma sumukɛyɔrɔ ninnu jateminɛ sumukɛyɔrɔ jateminɛ dɛ wa sumu kelen tɛ n'a i y'a mɛn ko balaniso bɛ quartier o quartier la i ka inspecteur bila ka taa mɔni dɔɔni madame nimakɛ ye mɔni de tobi mɔni ne ye mɔni de ye mɔni kuma dɔ la wulu de bɛ gɔrɔjɛgɛninw bolo sisan ka yala ka promo kɛ wulu tubabuw ka wulu mara gɔrɔjɛgɛninw ni wulu mali kɔni sisan faso in sisalama kɔni a tɛ ko bɛɛ b'i ba bolo a y'o fa n'o ba nɛnɛ yan kuma in dun nkalon t'a la dɛ nka procureur an y'an kalifa don i la ni janto an ka sigidaw la dɛ sinon an denw tiɲɛnen don ne m'a fɔ aw ye n ko ne tɛmɛtɔ kulubilenni na dini tun bɛ ka kule ko karimu kisɛ bila nka 6 o kɛlen ni bi cɛ san 7
sisan ibe su bɛɛ bagaya la ibe bɔ sikoroni ibe ta kulublen na billahi te musomani sikule ka ngo fɔlɔ musomanu a kɛlen bɛɛ kun bɛ taa kɛ hali kulu sanfɛ hali ni i ka so bɛ kulu duguma i kun bɛ musomanu kule ka mɛ kulu sanfɛ karimu kisɛ bila lamini kisɛ bila nka sisan hali hôtel da la billahi te kule ka mɛ n'i ye kule ka mɛ dɔrɔn cɛbakɔrɔ dɔ bɛ cɛbakɔrɔ dɔ bolo n'i ye musomani min kule ka mɛ billahi a b'a ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn bolo wa n'i bɛ kule ka mɛ sa kule ka ye fila de musomani fila bɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ o cɛmani fila bɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ hali sa kun bɛ kɛ musomaniw na sisan sa tɛ kɛ jeunes ka sira da la muso yɛrɛ sira ma n'i ma muso sɔrɔ i bɛ taa i ju di i bɔ denkɛ di cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn dɔ ma depuis 2021 jɔra aw de la aw y'a mɛn ko sa kɛra Mali la sa kɛra musomani dɔ la sa tɛ kɛ bilen cɛmaniw tɛ sa kɛ bilen musomaniw ni musomaniw tɛ ɲini ka sa kɛ ɲɔgɔn na bi wallahi ginu bɛ ɲini ka sa kɛ ɲɔgɔn na muso bɛ ɲini ka sa kɛ ɲɔgɔn na cɛw bɛ ɲini ka sa ka kɛ cɛbakɔrɔ ka sa kɛ muso la mais musomakɔrɔ fila ka sa kɛ muso wɛrɛ la o cɛbakɔrɔ fila ka sa kɛ cɛ wɛrɛ la Mali an ka mɔni min bɔfan bɛ anw na billahi bɔfan tɛ anw na ka t'i ɲɔgɔn kamalenkɔrɔ ɲɔgɔn o bodiɲɛ n'i miiri ko cɛbakɔrɔ ka taa cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn ka sentiri k'o bɔ ka jini jigi ko jigi duguma kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ kiloti baraba dɔ b'a dɔw la n'i ma ka fɔlɔ mɔgɔ olu tun bɛ kiloti minnu don soit kiloti baraba bɛ dɔ la o ye silibu bɛn k'o jigi k'i cɛ ɲɔgɔn k'o labiri k'i bolo fila kɛ k'o kamalenkɔrɔ bɔdingɛ bɔbara fila fete ka bɔ ɲɔgɔn na bo bɛ bɔ wo min fɛ yanni ka bo parce que cɛbakɔrɔ mana i yɛrɛ arase cogo o cogo i bɛlɛkili ni i bo woni ni ɲɔgɔn cɛ si buruburuninw bɛ to yen cɛbakɔrɔ tɛ se ka kɛ musobakɔrɔ yɛrɛ cɛbakɔrɔ y'o ye bɔ musonin de b'a bɔbara fili fila ni ɲɔgɔn cɛ ka to o file fila waga ka tila k'i nɛn don subhanallah ko nɛmu k'i nɛn don o wo la ko nɛmu ni ta ban dɛ ka tila k'i ka bananku fo dɔw bɛ kapoti don k'i ka bananku sɔrɔ k'an bɔ su la